may huli na guys. Tumpain niya guys. Yan. Umang. Umang guys. Ito guys, ang pain namin guys. Yan. Yan, alam niyo ba yan guys? Umang yan, umang. Yan. Tara guys, sama tayo guys. Yan guys, mamiminuit kami guys. Yo, what's up guys? Fish on guys. Welcome to my vlog guys. Ganda ng spot guys. Guan dyan Bill, guan sila. Lalaking bato guys. Yeah. Shout out nga pala sa mga kapisyon namin dyan guys. Bill, uy Bill, sa mga bato-bato Bill. Bill, doon mo banda Bill, uy apet Bill. Nailing mo. Tampad mo na gaging kabinayaw na sila. Bukawon. Ano sila Bagaong. Kadina ko no, daga pati. Dako talaga sila Yan pa bilo, uya payari bilo. Uni bilo, takdag mo ya bilo. Ano ba di walang kumakagat ba di? Ito guys, dyan Yan guys. Butas. Ito guys. Ulo! Ito mababa. Malalabo sa patos ko nga. Babaw. Uy, sana saya ni. Malayo na guys. Nang sabak guys. Dako sila sayang. Ayan guys, nanguli kami guys. Uli kami bagaong. Yan guys, sumuko na guys. May kumakagat na guys. Ngayon lang guys. Hop, hop. Hop, yan na. Bawiin mo na guys. Oh, wala guys. Bad kuyog-kuyog man ngayon. Kadina ako daga pati nahiling ko. Dad ko Kung may fishing rod bill sayang. Fishing guys, kaya na sana guys. Daming kuyog guys. Uy, may uli guys, mukha-mukhawon. Paldo ako lang. Oh guys, makabuhay pa. Yan guys, may ulam na guys. Paldo. Di mo naman. Guys, may pailing na. Yan guys, may uli na. At ano mo bil? Oh, hindi, nakabuhay. Nakalak na. Guys. Okay ba? Paita mo yun. Na kami. Mayuli na kami guys. Pagkita mo, mayuli na boy. Guys, mayuli na kami guys. Uy, nakulak pati. So ano part? Ano? Panigabaan? Ano? Paon? Tayo buwan mo naman. Ayan guys, yun laki guys. Gopalan talaga sila. Anong bil? Guys, Yan guys, pain namin guys. So ayan, basagin natin. yan guys, ito yan ang nakahuli guys. Ayan. Guys,
Ito Ayan. pa yan guys, masarap Ayan, pa guys. oh. Yan mo, Will. Fish on guys. Fish on. Laki na guys. Ay, narunot. Binuan pa doon na. Ini ni, oh. Guys, pain namin guys, oh, ayun oh. Umang. Tsaka Will, bayain na muna dyan. Yun oh. Laki guys. Ay, ano, ugo pa lang talaga, ano. Ano po kayo ni? Ano to guys, bukawon. Ay, no, kan 5 araw kan Bill. Ay, kung may fishing rod tandala, ano. Tanggalin Sayang. ang ulo natin guys. Yung guys, oh, paldo boy, oh. May pangulam na Bill, ah. Tara guys. Sige, nice. Let's go guys. Let's go. Ulit tayo guys. Baka tumalon yan guys. Di yan. Diyan lang yan. Di mo makabuhi. Tara. Tara guys, ulit tayo guys. Tingnan ay... Ibig sabihin, Bill, doon na iling tabil. Bako itong mga bagaong, Bill. Hanggang ito pa, masarap. Puro ito bukawo, no. Kanina ko talaga sila, no. Sabi ko na. Ini ang perfect timing para Manila, eh. Yung dega init. Perfect na perfect. Ulit na naman tayo guys. Yan guys, ulit tayo guys. Dako na no Bill. Wala akong muna ba pabilantan sino. Hop. Yan guys, ang lapit-lapit lang guys. Yan lang oh. Wala pa 10 metro guys. Ganyan lang kalapit pero nakauli ng isda. Yan guys, maghanap tayo ng pain guys. Kasi wala ng pain. Ayun guys, may nakita na akong pain guys. Ito guys ang pain. Upya. Maliit, maliit. Ha? Huli? Ha? Mus ng paon? At makota. Wala nang pain guys. Hanap tayong pain guys. Ah. Ano? Sa Dayuya Bill. Wala tayong nahanap guys. Maliliit ng pain guys. Ano Bill? Saday? Ayan guys. Ang ganda ng view guys. Pinagbibinutan namin guys. Spot. Ayan nga pala guys yung pain guys. Ayan gumapang na guys. Yung mga pain namin. Nagkanya-kanya ng ruta.